Pulitzer Prize winner, young Indian photojournalist Danish Siddiqui has been killed in Kandahar, Afghanistan. He was killed during clashes in Spin Baldak. मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान तालिबान ने भारतीय सहाफ़ी चुन चुन कर मारना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान और अफगान फोर्सेस की ताज़ा झड़प में भारत के सहाफ़ी कत्ल हो गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया अफगान तालिबान के खिलाफ ज़बान खोलने से कतराने लगा। चोटी के भारतीय सहाफ़ी भी खामोश हो गए। सवाल यह है कि आखिर तालिबान भारतीय सहाफ़ियों को क्यों कत्ल कर रहे हैं? क्या कश्मीर के हवाले से तालिबान ने कोई नई हिकमत अमली तय कर ली है? और भारतीय खुफिया एजेंसी को किस ताकत की जानिब से धमकी अमेज़ पैगामात मौसूल हो रहे हैं? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको खित्ते की बदलती सूरत हाल और तालिबान भारत की कशीदगी के हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। इसी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, जनूबी एशिया के इतराक़ में इस वक्त जो हर पल तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इनके असरात कश्मीर की तहरीक पर मुरतब न हो, इस बात को झुटलाना मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला, चीन का लद्दाख में घुसना, भारत के तालिबान के साथ नाकाम राब्ते, तालिबान का तुर्की को काबल में अपनी मौजूदगी को महदूद रखने का मशवरा, पाकिस्तान का अपनी सरहदों पर बाड़ लगाकर मज़ीद गश्त बढ़ाना और रूस का इस सारे अमल में खामोश किरदार अदा करना खित्ते में जारी नई कशीदगी का एक वाज़ेह पैगाम है। इसे ना सिर्फ एक बार फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि इससे जुड़े तमाम ममालिक में अंदरूनी खलफशार पैदा होने का इम्कान भी जताया जा रहा है। लेकिन इस सारे खेल में जो मकरूह धंधा भारत ने शुरू किया था, अब इसे इसका हिसाब भी चुकता करना पड़ेगा। तालिबान के साथ डबल गेम खेलना मोदी समेत पूरी भारतीय कौम के लिए खतरे की अलामत बन चुका है। तालिबान ने न सिर्फ भारतीय रवैये पर गम और गुस्से का इजहार किया, बल्कि अमली मैदान में कदम रखते हुए पहले तो अफगानिस्तान में मौजूद भारत के कौंसल खाने बंद करवाए और इसके बाद भारतीय सफारती अमले और भारतीय मुलाजमीन को कत्ल करना शुरू कर दिया। और अब जो इतलात मंजर आम पर आ रही हैं, इनके मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सहाफ़ियों को तालिबान ने चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत और अफगान तालिबान के माबैन कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ ताज़ा झड़प में भारतीय सहाफ़ी चल बसे और इस खबर ने भारतीय मीडिया को खुफिया पैगाम भी जारी किया है कि अगर वो तालिबान के खिलाफ ज़ुबान खोलेंगे तो उनका भी हशर यही होगा। नाज़रीन, खोजी टीवी को मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इनाम याफ्ता भारत के मारूफ फ़ोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी कंधार में अफगान फ़ौज और तालिबान के माबैन होने वाली एक झड़प में हलाक हो गए। दानिश सिद्दीकी अफगान फोर्सेस के साथ रहकर उस वक्त वहां जारी लड़ाई के बारे में फ़ोटो और इतलात फराहम कर रहे थे। गुज़िश्ता शब जब तालिबान ने अफगान फ़ौज को निशाना बनाया तो वो भी जद में आकर हलाक हो गए। दिल्ली में मौजूद उनके वालिद प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी ने इसकी तस्दीक की और बताया कि दानिश तकरीबन 10 रोज़ कबल ही कवरेज के लिए अफगानिस्तान गए थे। जबकि दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि अफगान तालिबान ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा और दीगर सिक्योरिटी इदारों को ये पैगामात भी भेजे हैं कि भारत शरंगेजियों से बाज रहे और सफारती अमले और दीगर मुलाजमीन को वापस बुलाने के बहाने असलहा अफगान फोर्सेस को न पहुँचाए, वगरना तालिबान चुन चुन कर भारतीय सहाफ़ियों और दीगर अमले को निशाना बनाएंगे। इस बयान के बाद एक तरफ तो मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पर भी गहरा सकूत छाया हुआ है। भारतीय मीडिया तालिबान मुखालिफ सियासी बयानात देने से कतरा रहा है और चोटी के भारतीय एंकर्स तालिबान के हवाले से कोई भी बात करने से खौफजदा दिखाई देते हैं। यहाँ आपको एक अहम खबर भी देते चलें कि तालिबान ने भारतीय हुक्काम को बावर करवाया है कि तालिबान जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे वो कश्मीर के हवाले से जामे हिकमत अमली पर अमल करते हुए वहाँ के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाएंगे। नाज़रीन, खित्ते के अमूर पर नज़र रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि ये बात तय है कि अमरीकी फ़ौज का रात के अंधेरे में बगराम अड्डे से निकलना या तालिबान की ताकत को तस्लीम करना कश्मीर की तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंकने का ज़ामिन बन सकता है, जिसकी कड़ी 1978 में ईरान में इनकलाब और 1999 में सोवियत यूनियन के अफगान मुजाहिदीन के हाथों ज़बरदस्त शिकस्त से भी मिलती है। इस वक्त कश्मीर की तहरीक आज़ादी ने कई दहाइयों तक पुरअमन रहने के बाद मुसल्लह शोरश का रुख इख्तियार किया था। इस बात के कोई मुस्तनद शवाहिद नहीं मिले कि अफगान मुजाहिदीन या तालिबान कश्मीर की मुसल्लह तहरीक में कभी शरीक रहे हैं या नहीं,
تاہم بھارت نے کئی بار اس کا الزام عائد کیا ہے، لیکن بھارت کے مسلمان تجزیہ کار یہ مانتے ہیں کہ پڑوس کی اسلامی تحریکوں سے کشمیر ہمیشہ متاثر ہوتا رہے گا، کیونکہ ہندوتوا کے مقابل میں جاری سیکولر تحریکوں کا اس سے کوئی ثمر حاصل نہیں ہوا، بلکہ اب تو ہندوستانی مسلمان بھی ہندوتوا کی زد میں آ کر طالبان کی جانب دیکھنے لگا ہے۔ طالبان کی جو نئی لہر افغانستان کے سیاسی افق پر ابھر رہی ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ طالبان نے ہمیشہ جہاد کو فروغ دیا اور پوری دنیا کو یہی پیغام دیا کہ مسلمان جہاں بھی محکوم ہیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور طالبان ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے سوشل میڈیا پر خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا۔ ان سے منسوب یہ خبر بھی پھیلائی گئی ہے کہ طالبان نے عزم کیا ہے کہ وہ کابل کو فتح کرنے کے بعد کشمیریوں کو بھارت سے آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بھارتی میڈیا نے ان خبروں کی خوب تشہیر کی، بلکہ ذرائع ابلاغ نے قطر میں طالبان کے رہنما ملا عباس ستانزکی پر نشانہ سادھا کہ انہوں نے بھارت کے خلاف سخت بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اشرف غنی کی کاغذی سرکار کی حمایت کرنے سے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت نے فوراً ایک بیان جاری کرتے ہوئے بھارت کی افغانستان کی تعمیر نو میں اور قیام امن کی کوششوں میں اس کے کردار کو سراہا۔ اس بیان کے چند روز بعد ہی بھارت نے اپنے 100 سے زائد سفارتی اہلکاروں کو دہلی واپس بلایا اور اشرف غنی حکومت کے لیے اسلحہ کابل روانہ کیا۔ پاکستان کو طالبان کے قریب ترین تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن افغان امور کے ایک ماہر پیٹر مارکس کہتے ہیں کہ طالبان کی نئی قیادت پر پاکستان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے جتنا ملا عمر کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے بیچ بات چیت میں اہم کردار ادا کیا، مگر اس بار اپنا کوئی فارمولہ تھوپنے میں ناکام ہوا۔ سابق قبائلی علاقوں اور سرحدی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کے پاکستانی افواج پر حملوں کے بعد پاکستان کے دفاعی ادارے کافی محتاط ہیں۔ پاکستان کی اس وقت ترجیح ہے کہ افغانستان کے اندرونی شورش اس کی سرحدوں تک نہ پھیلے۔ ایسے موقع پر کشمیر کی تحریک میں طالبان کی مداخلت یا دلچسپی بے معنی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں طالبان لیڈرشپ اب تک احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاہم یہ خدشہ ہے کہ اپنی جگہ قائم ہے کہ افغانستان پر اگر طالبان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور امریکہ سمیت دوسرے ممالک ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو نہ صرف وہ کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کریں گے جیسے چند مسلم ممالک کرتے آ رہے ہیں، بلکہ وہ کشمیریوں کو دوبارہ مسلح تحریک شروع کرنے کے محرک بھی بن سکتے ہیں۔ طالبان خود اس تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں، اس کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ وہ طالبان کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیا وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہندوتوا پالیسی برقرار رکھتا ہے اور موجودہ پس منظر میں پاکستان کے ساتھ مفاہمت کا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔